Ayaw, ayaw na ma'am. Sa card ka ma'am, card ka. Asang card? Kani, kani, kani? Yan. And then, Next mo. okay. Mo din ni tama ang ikon natin no katong sa card na ko mismo sa ano Maya. Yung card mismo sa Maya. Ang pera na sa Maya? Nadere. Then card number 4837 7357. Hmm, okay. Then save. Yes, save. Okay mo, okay. Okay lang. Verification ma'am. Ma'am, may text yan sa'yo, text. Next ni siya. Magte-text yan sa'yo sa codes. Okay, dahil check na po. Okay. Dugay lagi, sir. Ina internet ni mo. Ah, pwede. Nag-open ko, sir. Makita niyo mo, sir? Ha? Nag-open cam ko. Kita na. Okay. Dugay, no? Hinay mo internet. Oh, no. Dahil lang. Dugay. Di ba naman meeting kan, sir? Ha? Di ba naman may meeting karon? Diyan sa office na. So, naka sa office karon. Wala pa man nangabot. Okay. Wala, kasi madugay tani. Ilang. Bibi, pwede out sa kabe. Pwede out sa ka. Oo, niya lang nga maglagi no sa bupag ma-okay na ka ano. Di siya ka kuan na.
Out na? Yeah. Si Kuya, mag-prepare na. Wala pa, sir. Dugay pa. I-refresh mo daw, ma'am. Ha? I-refresh mo. Yan. Reload. Okay na. Nag-verify Add phone naman number, yan. ma'am. Add phone number. Aka ni Dere. Philippines. Kape na, eh. Dahil, may bus kopi pa, dahil? 6477893. Kaning English, okay na ni sir? Ay, mamagid ni English, magid Masa di ka ng kaan? Masa man Filipino ni? English lang. Okay na, okay na, okay na. Ha? Okay na na. Next. Text message lang gawin mo. Okay. Okay na. Bro, kape bro. Papit ko timpla. Ayan na, nani-text. 53. Ayan. Tanaw sa na text sir lang. 53 65 65. Okay na ma'am. Okay na sir. Asa na tamo kanan ni? Igilid mo nga yung mouse mo, ma'am. Itutok mo na dito sa setting, sa gilid sa left side, itong mga button dito. Yan. Okay. All tools. All tools. Balik mo dyan sa taas. Yan, i-click mo yung all tools. Okay. Tapos Ads Manager. Yan, sige. Create. Ano tong page mo, ma'am? Bago to or marami na likes dati? Nanam na she likes the answer. Ilan? Naka 2K plus na yata ni siya kay gipalit man ni. Sige. I-click mo muna yan, ma'am. Go overview. Okay. Go business settings. Go to business settings. And then i-search mo nga dyan yung ano mo. Page. Wala pa palang page. No? wala na.
I-search mo yung page mo. Ayaw makita. Scroll down mo ma'am sa baba na sa baba. May add page diyan. I-add mo muna. Manual. Diyan sa gitna, nasa gitna. Wala? No pages pa man. Walang add page diyan. Sige, balik ka lang ma'am sa all tools sa Ads Manager. Ma-automatic na mamaya. Balik ka dito sa gilid, sa pinaka-gilid. All tools kanina. Chapter. Ma'am, sa kilid ma'am, sa left side. Ha? Sa gilid, asam ni. Dito sa gilid mismo kanina, yung all tools. O, nag-click na all tools. Ads Manager, Tapos, ulit, balik lang. Okay. Then, create ulit. Oh, create ka na. I-close na siguro na ako ni Uban diri, sir. Saan na? Okay. Overview, no? Di na. Ay, Down mo, awareness na. Click mo awareness. yun na po. Okay lang. Bigay na ba mo open? Ito man yung buying type. Auction lagi. Asan ni? Wala rin ni? Engagement ma'am, click ka engagement. Tapos, continue. Ang set up ma'am sa page mo, ads mo dati, si Midi lang set up. Siya nag-set up ato, sir. Ay, wala ka pala, hindi ka pala tinuruan. Wala. Siya rin nagkuanta na nato. Nag-hands-on. Uy. Sige, continue ma'am. Continue. Sige, Tapos, manual. Continue. and then, Lagyan mo ma'am campaign name. okay. Barley Pro. Usa ka human so sir no, usa ka pa natong kanato no. Tanggalin mo ma'am yung new engagement. Ah. Tapos May 11. Abutan na tag date. Ano lang. Sige, down mo. Next na, next. Next na ma'am, next. May next diri. Ayan Ako ma'am, man. laki sa right side mo, laki. Asa? Ay Baba. na, ay. Tabo. Ayan na, nadayan. Ay, dinin mo ako dun. I-click mo yung lapis. Ayun. Ay, hindi check mo to kung na-click. Kaya lang.
Hindi ako na-click. Okay. Sunod. Sige, baba nyo. Yan. Mamang date, ang ano, ang budget, gawin mo muna ang 199. 199. Tapos, I-click mo yung calendar, ma'am. ini. Click mo yung 11. 11. Tapos 12 a.m. 00 a.m. Okay, down. Wala end date na, open na, no? Wala, open lang yan. Sige, down nyo po. Location. Okay, tutok nyo yung location. Edit mo, click mo edit. Okay, so type ka muna, ma'am, city. Kani diri sa search? Hindi, Davao City, ganun ba? Cebu City. Mga city, hindi city. Okay. Tapos, browse. Yan. And then, kanapod. Cebu City. Kanino sa pinakauna? And then, Quezon City. I-click mo na yung all, ma'am, all cities. Yan. Asa? Kani? Yan, all cities sa baba. Yung blue, clickable. Do all kanina. Yan add Philippines all city. Kani. Sige, close, i-click mo. Click na. Okay, sige, down. Down po, Next. down. Wala na, di na mo down. Ayan pala. Meron pa yan, ma'am. Marami pa yan. Age. Asan yung age? Ha? Balik mo nga sa taas yung age. Edad. Locations naman eh. Nasa baba mo. Switch original audience. I-click niyo po. Kani. Hindi, sa baba. Switch to original. Ayan, yan. Age. Kani. Sige, ma'am, click mo. Asan Use original audience. Original. Sige, down. Down. Sige po, down pa. Ayan, ang age. Age ka, start ka lang, ma'am, 35. 35, dili 25. 35, ma'am. Wala pang sakit yan, 25. Wala pang pakialam sa mundo yan. Tapos, okay na ni. Okay na. Sige. Yung add democratic interest, i-click mo dyan. Click mo dyan, yan. Health and wellness, type mo. Yung ma'am, yung shortcut. Health and wellness, personal care. Yan, ganyan. Ayan, sa taas. I-click mo lang. Okay, down mo, baba.
Isa lang at ang class interest. Down mo pa. Down mo muna. Isa lang, isa lang. I-click mo muna yung sa labas. Yan. Taas mo nga konti. Taas mo konti, ma'am. Sige nga, i-type mo lang dyan sa ano. Ayaw mo i-click sa labas. I-type mo na lang, ma'am. Engage shoppers. Address. Sige, ano to? Engage shoppers. Ayan, yan na. Lumabas na. I-click mo yun. Asan na? Ano si Babaw? Wala na. I-delete mo nga. Delete mo. I-back mo. Engage lang muna. Lalabas na yan sa engage. Engage shoppers. Yan. Kani. Sige. Hindi ni-click na sa ano. Okay na yan. Baba mo na. Yan. Di mo click. Nakita ng define folder. Sige, dyan na lang. Okay na yan. Sige. Itutok mo yung mouse dyan na advantage placement. O baba sa dulo. Yan. Lumabas na. Edit mo. Manual. Tapos. Down mo, mami. Down mo. Down pa. Sige pa, down pa. I-down nyo po muna. I-down nyo muna. Okay. I-uncheck mo lahat yan. Tika lang. Huwag mo muna nang galawin. Taas mo konti. Ang iwan mo lang, ma'am, yung Facebook feed. Okay. Ulit natin sa stories. Ubusin mo lahat yan. I-uncheck mo lahat. Basta isa lang iwan mo dyan. Okay, next na. Next po, next na sa baba. Ay, teka. Nag-turn na. Kanino? Okay yan, okay na yan. Tapos. Next po, next. Next po, next. Click mo. Sige, baba mo. Sige pa. Create ad. Click niyo create ads. Image. Image o video? Video. Ano bang prepare mo dyan? Ano? Isa. Paano, ma'am? Yun ka, isa ka video sa image. May video ka dyan. O na sige, click mo upload. Upload ani, sir. Nasa right, ma'am. Upload. Very good. Narado. Hindi ay upload. Saan yung video mo na save? Yan. Ads campaign. Sige. Asa na isa ni sir kaning iwas buo kaning katong naiklorela ni doktor.
Testing pa man yan, ma'am. I-testing natin lahat yan. Mamaya, mag-sit din tayo ulit para isa-isa. Kung sino yung maganda ang result. Sige. Paniwas call. Kim, oras na. 3:34 na. Balik ka na. Lakaw na, Kim. Okay na, sir. Okay na? Wala pa day next. Processing pa. Okay na, sir. Next mo na, ma'am. Skip and continue lang. Next. Ayan, ano mo na dyan? Lagyan mo. Nakamute po kayo, ma'am. Nakamute kayo. Kaninang add cap. Apilan ko, okay rin. Apilan og mga hashtag, sir. Okay ra. Then, kaning yung headline. So, ito headline. Ilang. Kasi nice headline na ni sir. Message lang? Asa man? Hindi, lagyan mo ng pangkatse. For example, 10,000 bottles sold every day. Muna ibutang? Oo. 10,000 bottles sold per day. Balita. Friday latte butang. Okay na, Tapos okay na ni. Next. I-on mo yan, ma'am, yung visual touch up, tapos text improvement. Okay. Done. Done. Okay, click mo yan, ma'am, yung edit. Edit media? Edit video. I-click niyo pong thumbnail.
Thumbnail. Dito sa left side, left side. Left side, okay. Tapos manual. Upload. Upload ka picture lang sa Barley. Kini upload. Ah. Saan picture upload ya, sir? Upload ka ng picture. Wala ka bang download na picture dyan? Pang ano? Thumbnail? Ano? Upload mo. Kailangan hindi. Kani, okay na ni, sir? Ay, okay na ni? Kani? Kaya na, kahit saan dyan. Okay na, okay na. Okay na. Okay na? Okay na? Continue. Save. Okay. Okay na, sir? Save. Save mo. Sige, baba mo, ma'am. Sige pa, baba. Start conversation. Click mo yung partner app. Ha? Asan ni? Nasa baba, ma'am. Baba. Ibaba mo pa. Ibaba mo pa. Huwag ka matakot baba. Oh, sobrahan ka naman sa baba. Taas mo balik. Asan? Yan, Ni. partner app. Balik ka dun sa partner app. Asan yan? Select flow. Oh, i-click mo yung arrow. Select app. Bootkick. Select flow, message. Dali lang, sir. Dali lang, sir. Malito niya ni akong anak. Sa sinara. Bay na. Malate ka. Okay na, sir. Click mo yan, select flow. Yan, click mo message. Okay, finish. Publish. Publish na. Print. Publish, ma'am. Publish. Ay, hindi mo na nakita ka din as siya, malate ka niya ba? Nak, pagali na, nak, malate ka.